अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू प्रॉफिट। मेरा नाम है बाबर निज़ामी और आज है मेरे साथ दानियाल अहमद, हु इज़ द सेक्टर एनालिस्ट फॉर द ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री एट प्रॉफिट। वेलकम टू द शो दानियाल। Assalamu alaikum Babar Sahab, how are you? बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताओ खैरियत से हो? I am well. यस, सबसे पहले तो मैं ज़रा व्यूअर्स को बताते चलें कि जी दानियाल ने ये एक स्टोरी की है, हाउ नॉट टू प्राइस अ कार। और दानियाल इसमें आपने जो गाड़ी चूज़ की है स्टोरी के लिए वो किया सोरेंटो है। नाउ माय फर्स्ट क्वेश्चन वुड बी कि किया सोरेंटो ही क्यों? Well, it's interesting because I was in the market to buy a car, and I think everyone knows that cars are getting very expensive at this point. It's almost a quarterly or monthly affair कि गाड़ियों की price बढ़ रही है. But then I looked at this and I saw that there was a discount on this, and I thought कि कोई recent होगा, but it's been going on since January. So I'm like, what is going on over here? So I looked into this and I came to the conclusion that this is perhaps the only car that is not increasing in price. And if you were to adjust it for inflation, this is probably cheaper than when it launched. So this, in my eyes, is probably the best bargain that anyone could buy. But then I realized that that's not an ideal trait to have in the Pakistani automobile industry. All right, so we go into the details later. तो दानियाल, जो आपने कहा है कि इस गाड़ी की प्राइस इन्फ्लेशन एडजस्टेड नहीं बढ़ी जब से ये लॉन्च हुई है, सो इज़ इट क्या किस प्राइस पे लॉन्च हुई थी और अब उसकी क्या प्राइस है? So this car retailed for 84 lakh rupees, just shy I think like 100, so of 83.99 they went by it. Then फिर आ गया था जो लास्ट ईयर का क्या कहते हैं सेल्स टैक्स आपका रिडक्शन हुई थी, तो went down to 82, and then there was a further reduction of 7 lakh in January and it retails for 75 lakh. And this is the highest of the top of the line model. इसके एक नीचे वाला मॉडल भी which also goes for 75 lakh and it stayed at 75 lakh since January. अब उसके अंदर वही आता है कि the dollar has increased by roughly I think 13% roughly, whereas this car has stayed stagnant in that regards. So even simple mathematics अगर आप देखें तो this car is probably selling for a massive discount, far more than Kia would like to say. सही है। तो किया ने जब गाड़ी फेब 2021 में लॉन्च की थी कि नहीं, am I wrong? Around Valentine's Day, yes. Around Valentine's Day, ठीक है। And this is 2021. Yes, they had a play event, मतलब they had it with park wheels, full racing वगैरह करवाई थी और वहाँ ये लॉन्च हुई। सही, हाँ मुझे याद है वो सुनील मंच की वीडियो जिसमें सुनील मंच जो है उसकी राइड ले रहे हैं और उसके साथ बंदे को बोर्ड ट्रैक के ऊपर से ऊपर नीचे और बड़े हाँ मुझे बिल्कुल याद है। इट वाज वेरी खैर सुनील की सारी वीडियोज़ ही बड़ी मुझे तो मज़े की लगती हैं। तो अच्छा, तो ये जब लॉन्च हुई है 2021 के शुरू में, तो उस वक्त उसकी कीमत ज़्यादा रखी गई, बाद में कम कर दी गई। जब ये लिख रहे हैं कि हाउ नॉट टू प्राइस अ कार, व्हाट एग्जैक्टली डू यू मीन? कहाँ गलती कहाँ खाई है उन्होंने? व्हाई इज इट अ मिस्टेक? मतलब गाड़ी की कीमत कम होना तो एक अच्छी चीज़ होनी चाहिए। व्हाई वुड यू राइट हाउ नॉट टू प्राइस अ कार? तो गाड़ी की कीमत कम करना इज़ टेक्निकली अच्छी बात, पर्टिकुलरली जिस मार्केट में ये जा रहे थे, मतलब इन देयर हेड्स दे वर अबाउट टू डू टू द फॉर्च्यूनर व्हाट दे डिड टू द सिविक एंड द कोरोला, एंड दे पॉसिबली कुड हैव डन इट एज वेल। मतलब 11 लाख का था, बट एज आई राइट इन द रिपोर्ट कि दे डिडंट मार्केट दिस एट ऑल कि दिस इज़ आवर वैल्यू प्रोपोजिशन। एंड द प्रॉब्लम विद दिस वाज कि this is an older version of the Kia Sorento. This version goes back to 2014 if I'm not mistaken. तो वहाँ it was an old car selling for a discount, so it might have been able to do well. लेकिन जहाँ फिर हमने mathematics भी देखा था, the profit margin was a bit off, and then as I write in May what happened was कि क्या कहते हैं Fortuner का कहते हैं revamp आ गया, और साथ ही revamp के they also started the rumors कि we're launching another one as well. So that perhaps was like the nail in the coffin for this. सही है, ठीक है। सो अगर थोड़ा सा अगर हम इसके पीछे जाएं, जहाँ से आपकी स्टोरी शुरू होती है किया सोरेंटो की लॉन्च से भी पहले की, तो वो अगर थोड़ा सा बताएं कि इन्वेस्टर्स मतलब प्री लॉन्च की कहानी क्या थी? तो आई राइट दिस आउट एज वेल इन द आर्टिकल कि दिस वाज अ लॉट लाइक एन अरेंज मैरिज। मतलब कि इन्वेस्टर्स को गाड़ी नहीं दिखाई गई और कहते हैं बस एक ब्लैंकेट अजम्पशन है कि जो हम कर रहे हैं वो आपकी बेहतरी के अंदर ही है। तो द इन्वेस्टर्स पाइल्ड मनी इनटू देम बिकॉज दे लाइक दिस इज आवर गोल्डन गूस, दे ले अनदर एग लाइक दिस। उन्हें लगा एक और स्पोर्टेज आ रही है, उनको ये लगा एक नया स्पोर्टेज आ रहा है। और क्योंकि मजे की बात ये थी, इट वाज अराउंड दैट टाइम कि किया इंटरनेशनल नई सोरेंटो लॉन्च कर दी थी, तो स्पोर्टेज भी इसी बात पे आई थी कि इट वाज द लेटेस्ट कार एट द टाइम, तो लोगों को लगा ये दोबारा फिर हो जाएगा। तो पीपल ओनली सॉ द सोरेंटो at that play event. वो सुनील मंच वो ये कह रहा हूँ कि this is the first time, क्योंकि लॉन्च से बिल्कुल एक आध दिन पहले की बात है जब वो प्ले इवेंट हुआ था। I think 2 दिन पहले exactly. और उससे पहले इन्वेस्टर्स उस गाड़ी में पैसा अपना डाल चुके हुए थे, प्री बुकिंग्स करा चुके हुए थे जी। और उससे यही हुआ था कि आई राइट अबाउट दिस एज वेल, थोड़ा ह्यूब्रिस आ गया था कि लाइक विल बी एबल टू सेल दिस कार, एंड बेस्ड ऑन दैट प्री बुकिंग आई अज्यूम कि दे वेंट इनटू मैसिव ओवर प्रोडक्शन ऑफ द कार।
اور جب وہ گاڑی لانچ ہوئی تو جیسے میں نے کہا تھا پرانا ماڈل ہے, مارکیٹنگ نہیں کر سکے, فارچونر نہیں آ گئی ہے, تو گاڑی تھوڑی سی پٹ گئی. تو دیٹ واز اے بٹ پرابلمٹک ان دیٹ ریگارڈ. اینڈ دین وی سی مطلب ود دس تھوڑی سی پٹ گئی تو ایگزیکٹلی کیا ہوا, بیکاز اس وقت جو انہوں نے پرائس رکھی, سو یس مارکیٹنگ نہیں کی, یس فارچونر نے تھوڑی دیر کے بعد اناؤنس کر دیا اپنی فیس لفٹ لے آیا, ایک سلائٹ فیس لفٹ لے آیا, اینڈ پرانی شیپ آ گئی, یہ تو بالکل 3 چیزیں ٹھیک ہو گئیں. بٹ آپ کی اسٹوری میں پرائس کا ایک بڑا امپورٹنٹ اینگل ہے, اینڈ دیٹ از آلسو دا ہیڈ لائن آف دا اسٹوری. سو اس وقت جو انہوں نے پرائس رکھی تھی, کیا آپ کے خیال سے وہ بہت زیادہ پرائس رکھ دی تھی؟ یہ میرے خیال سے نہیں, یہ ان کے اپنے ورڈز ہیں. اچھا, I've talked to the president in an interview. انہوں نے یہ کہا کہ the market felt that it was a bit overpriced, and not just the market, it was the investors as well. مطلب again کیا تھوڑا زیادہ انوویٹو ہو گیا کہ جہاں آن منی چل رہا تھا, they introduced a concept of off money, کہ آپ ڈیلرشپ پہ جائیں, آپ آرام سے پیار سے بات کریں, آپ کو انویسٹر کیا کہتے ہیں, جو ڈیلر جو بھی اس کو آپ کہیں گے, وہ آپ کو نہ صرف ایک کپ چائے پلائے گا, بلکہ آپ کو کہے گا میں آپ کو 2 لاکھ روپے ڈسکاؤنٹ دیتا ہوں, گاڑی میرے سے لے جاؤ یہاں سے. یہ آپ شروع کی بات کریں یا اب کی بات کریں؟ تھرو آؤٹ ایکچولی all right. So but the premiums at the start were still more massive, کیونکہ there was that room and for کیا کہتے ہیں to absorb it. تو that is one of the reasons کہ جب ان کی برانڈ ایکوٹی ٹینک ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم خود ہی پرائس ریڈیوس کر دیتے ہیں, we'll make it a more competitive product. صحیح ہے. سو اسینشلی واٹ یو سیئنگ از کہ انویسٹرز نے جب گاڑی لی, انہوں نے گاڑی جب اپنے شو رومس پہ لائے, گاڑی اس اسپیڈ سے بکی نہیں, بیکاز شیپ پرانی تھی, قیمت زیادہ تھی. انیشلی انویسٹرز نے پریمیم مانگنے کی کوشش کی, لیٹر آن دے ریئلائز کہ گاڑی بک نہیں رہی ہے, اگلا سال چڑھنے والا ہے, تو دے نیڈیڈ ٹو آف لوڈ دیر اسٹاک اینڈ مے بی انویسٹ ان ادر کار, بیکاز ان کے لیے تو انہوں نے تو پیسے سے پیسہ بنانا ہے. سو انہوں نے اس گاڑی کو نہ صرف کہ پریمیم اپنے جو آن کی ڈیمانڈ تھی وہ ختم کر دی, دے اسٹارٹیڈ the investors started selling it at a discount to the ex factory price جس پہ کمپنی بیچ رہی تھی. جی تو اینڈ دیٹس the thing with investors, because for them it's a one time purchase. مطلب they're not as lucrative as Kia themselves, so for them 80 لاکھ وغیرہ یہ کر لیا انہوں نے, کر لیا, تو they're stuck with the dead asset in that regard, and they have to move it on. اور وہ one time ان کو آئیڈیا ہو گیا تھا کہ اگر یہ ابھی نہیں بکے گی. So essentially جس دن انویسٹر نے اس گاڑی کی جس پرائس پہ کمپنی بیچ رہی تھی اس سے کم پہ بیچنا شروع کر دیا, اس پہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی ایک طرح سے آفیشلی گاڑی پٹ گئی کی آواز لگ گئی ہوگی کہ بھائی گاڑی جو ہے مارکیٹ میں برانڈ نیو کار رادر دین کہ مہنگی بکے, آن پہ بکے, آف پہ بکنے لگ گئی ان دا مارکیٹ. تو I think وہاں مطلب we're still on the precipice of the complete collapse of the car. I think the collapse happens when that discount happens, and that's where all the weird intricacies of the Pakistani auto market come into play, جس کی وجہ سے ابھی گاڑی کے وہ حالات ہیں. کیونکہ it's not just the investors that are کیا کہتے ہیں assuming a return on their investment on the car, it's also the regular customer کہ اگر سال بعد میں بیچنے جاؤں I should have some money left. اگر وہ گاڑی ویسی ڈسکاؤنٹ پہ بک رہی ہے, اس کی پرائس بھی ریڈیوس ہوگی, تو assumption اس کے اور ڈسکاؤنٹ پہ جائے گی, تو اینی ون مطلب آپ بھی جا کے گاڑی لے آئیں تو آپ کو یہ ہوگا کہ ایٹ لیسٹ میں بریک ایون تو کروں. تو اف یو جسٹ مطلب یو لوزنگ منی آن اٹ, تو پھر اٹس این انتھوزیسٹ پروڈکٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے. ایبسلیوٹلی. سو اچھا, سو یہ جو انویسٹرز والا زمانہ تو شروع ہوتا ہے فیب 2021 سے. آپ نے کہا ان کا ویلنٹائن ڈے سے ان کے ساتھ یہ ہاتھ ہوتا ہے, ویلنٹائن ڈے پہ تقریباً ان کے ساتھ یہ ہاتھ ہوتا ہے. بٹ جو کیا اپنی پرائس خود جا کے ریڈیوس کرتی ہے, سو انویسٹر تو گاڑی سستی بیچ رہا ہے, مگر کیا تب بھی اپنی وہی 84 کی پرائس پہ, جی سو 82 کی پرائس پہ بیچے چلے جا رہے ہیں. وہ تو خیر گورنمنٹ کی وجہ سے پرائسز ریڈیوس ہوئی تھی. سو 82 کی پرائس پہ بیچے, یہ جو 82 سے 75 کا ڈراپ ہے پرائس میں, یہ وہ جا کے کرتے ہیں اگلے سال کے شروع میں, جنوری کے اسٹارٹ میں, اور اس کا بھی وہ کہتے ہیں کہ دس از اے لمیٹڈ ٹائم سارٹ آف ڈیل, بیکاز انہوں نے شاید 50,000 یونٹ یا 5,000 کتنے مجھے صحیح 50,000 مائلز آئی تھنک. اچھا اوکے ٹھیک ہے. تو اس پہ انہوں نے کہا کہ جی ہم یہ ڈسکاؤنٹ لگا رہے ہیں اور یہ ایک لمیٹڈ ٹائم آفر ہے, اس کو جلد از جلد اویل کریں. اور مگر وہ ڈسکاؤنٹ آج بھی لگا ہوا ہے. انفیکٹ اب کیا وہ ڈسکاؤنٹ نہیں, میرا خیال ہے اب انہوں نے آفیشیلی اس پرائس پہ لے آئے ہیں. جی ٹھیک. سو ہاؤ واز دا رسپانس, بیکاز آئی ووڈ ایزیوم کہ جب لوگوں کو لگا ہوگا کہ یار یہ لمیٹڈ ٹائم آفر ہے, بیکاز پاکستانی وہ جو ہے نا فومو ہے, فیئر آف مسنگ آؤٹ, یہ اب ٹرم بہت کامن ہو گئی ہے ٹیک اسٹارٹ اپس کے چکر میں, لوگوں کو بہت پتہ لگ گیا اس ٹرم کا. وہ جو فیئر آف مسنگ آؤٹ ہے کہ یار یہ بس 1 مہینے کی شاید آفر ہے, فوراً لے لو, تو اس میں میرا خیال ہے کچھ نہ کچھ گاڑیاں اس کے بعد روڈس پہ نظر آنا شروع ہوئی ہوں گی.
we don't need to speculate about this. We have Kia on record in the article saying that they did see an uptick in demand because of it, and they felt that this was more closer to the real value of the car, जो उनको price कर देनी चाहिए थी originally. So they have had a favorable response in this. तो एक तरह से देखा जाए तो वो मान रहे हैं कि उन्होंने शुरू में थोड़ी लालच कर गए, एंड आप अपनी स्टोरी के अंदर भी मेंशन करते हैं एक सोर्स को कोट करते हुए इन द ऑटो इंडस्ट्री के तकरीबन 15%, यानी कि तकरीबन 60 लाख रुपए की अगर कोई गाड़ी कॉस्ट करती है एक कंपनी को, तो वो तकरीबन उसके ऊपर 9-10 लाख रुपया अपना ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन रखती है, और ताकि उस प्रॉफिट से फिर वो अपने एक्सपेंसेस पे करे और अपना प्रॉफिट कमाए. इन्होंने इट सीम्स बिकॉज अभी भी अनलेस के वो ये, बिकॉज अगर तो वो ये कहते किया वाले कि अब हम लॉस पे बेच रहे हैं, उन्होंने ये नहीं कहा. उन्होंने आपको कहा है कि अब हमने इसकी सही प्राइस पे इसको रख दिया है, या यू नो, सो देव नॉट, सो विच मीन्स के पहले उन्होंने ये जो 15% का एक यू नो एक इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है, वो उससे ऊपर ले गए थे कि 15 की जगह शायद 25% उन्होंने चार्ज करने की कोशिश की. 26 is what we calculated. ठीक है, मगर जो फैसल साहब ने किया वाले, जो आप प्रेसिडेंट जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, उसने उन्होंने आपको ये बात डिनाई की है कि नहीं ऐसा नहीं है. क्या एग्जैक्टली उन्होंने आपको जवाब क्या दिया इस पर? उन्होंने कहा है कि 26 is hefty and 15 is also hefty. All right. That is the response. उसके अलावा उन्होंने आपको डिटेल नहीं बताई कि असल में क्या था? नहीं, we did not go into detail about it, but again, I presume they're still making money on it because they're still quite content with the way it's performing, and which then goes into another chapter of this car कि it might finally get a price increase. All right, चलिए, that will be good because so I have a friend जिन्होंने ये गाड़ी ली, यही सोच के ली कि ये टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट लिया कि यार ये लिमिटेड टाइम ऑफर है. अच्छा, उनके साथ एक जो चीज़ उनको लगा कि उनके साथ ज़्यादती हुई है वो ये कि उन्होंने जो एक्स फैक्ट्री प्राइस थी, आई थिंक 75 थी या 74.99, उस पर वो गाड़ी ले ली. बाद में उनको किसी ने बताया कि जी डीलर्स जो हैं इस एक्स फैक्ट्री प्राइस पे भी, यानी डीलर से मुराद कंपनी के ऑफिशियल जो डीलर्स हैं, वो 1 लाख रुपए तक का एक और डिस्काउंट डीलर खुद दे रहा है. अब उनको जब बाद में पता लगा, उन्होंने अपने डीलर से पूछा कि भाई, तो उन्होंने कहा आप अगर हमसे पूछते तो हम आपको दे देते, लाख तो नहीं बट 90,000 70,000 से 90,000 हम आपको दे देते, बट अब तो क्योंकि हो चुका है तब कुछ नहीं हो सकता. बट आई थिंक नाउ पीपल नो कि इस गाड़ी के ऊपर 1 लाख रुपए का डिस्काउंट है. डज दैट डिस्काउंट स्टिल एग्जिस्ट? हैव यू चेक दिस? तो again, I confirm, before I wrote this, I confirmed with some dealers, and they were wishy-washy about it because there were the rumors about कि क्या कहते हैं कि इसकी प्राइस इंक्रीज होगी. But they said कि up until the Friday before that, when I called them, कि हम दे रहे थे. One of the Kia dealerships was very kind enough to say कि आप अगर आज मुझे 2 घंटे का नोटिस दें तो I will personally have a Sorento come in and you can test drive it. So I think that kind of says कि गाड़ी की sales volume कहाँ stand कर रही है. And I'm assuming कि if this does not come about this price increase, so we'll be back to that discount again. सही है, ठीक है. सो अच्छा, एक जो आप स्टोरी के अंदर एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ मेंशन करते हैं जिसमें आप किया की पॉलिसी की तारीफ़ करते हैं कि किया कंपेयर टू जो एक ट्रेंड था पाकिस्तान के अंदर, जो बिग 3 की एक आप कह सकते हैं, मतलब लोग एक्यूज़ करते हैं कि कोलूजन भी था, और उनका एक तरीक़ेकार था बिज़नेस करने का जिसमें वो गाड़ी को तब इंपोर्ट करते थे, यानी CKDs उस लिहाज से इंपोर्ट करते थे कहीं ज़्यादा ना आ जाए, यानी डिमांड ज़्यादा होती थी और सप्लाई को हमेशा शॉर्टेज एक तरह से क्रिएट की होती थी. सो उसको आपने स्टोरी में जस्ट इन टाइम के टर्मिनोलॉजी यूज़ किया कि जस्ट इन टाइम आप मंगवाते थे और फिर बेचते थे, तो हर वक्त एक लंबे डिलेज थे डिलीवरीज के अंदर. किया ने व्हेन इट केम अप विद स्पोर्टेज ये नहीं किया, एंड इट रियली वर्क फॉर देम. सो थोड़ा सा वो स्पोर्टेज का बताएं, एंड हाउ वाज दैट experience different to Sorento? Did they do the same with Sorento या? तो with this methodology that they did, जब उन्होंने बल्क में CKD मंगवा लिया और फिर कहा कि हम बेचेंगे, मतलब वही था उनकी फिलॉसफी थी, अब आगे अब हम बेचेंगे. हम किस गाड़ी की बात कर रहे हैं? हम स्पोर्टेज की बात कर रहे हैं. और वहाँ से हमने एक पिछले आर्टिकल में कवर किया, they were able to deliberately forcefully create a resale market for that. Sorento में मैं समझा नहीं आपकी बात. forcefully create a resale market का क्या मतलब है? जब वो गाड़ियाँ आ गई थी तो they were readily available, और जब वो readily available तो उसके parts available थे, तो they created a resale market in that sense as well. ठीक है. आपको क्या कहते हैं, यानी ये मार्केट की गाड़ी बन गई. और उस ज़माने में मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है कि थोड़ी देर के बाद हायोंडाई की Tucson आ गई, Tucson आई, मगर 6 महीने गैप पे थी. हाँ, मगर Tucson के आते साथ ही जो जितनी उनके पास थे वो फ़ौरन
उनके कहा एक दिन के अंदर अंदर सारी बुकिंग कंप्लीट हो गई, उन्होंने बुकिंग रोक दी और मेजर शॉर्टेजेस हो गई हायरडाई की. एंड दैट वाज नॉट द केस विद स्पोर्टेज. सो स्पोर्टेज की डिलीवरियाँ चलती नहीं. सो बहुत से लोग जो कि उस ज़माने में हायरडाई पसंद कर रहे थे, बिकॉज हायरडाई का टूसॉन का इंटीरियर स्लाइटली न्यूअर जनरेशन लगता था अंदर से. खैर से पर्सनल प्रेफरेंस. उस वक्त लोगों ने स्पोर्टेजेस ले ली, एंड बिकॉज स्पोर्टेजेस एकदम से सड़क पे नज़र आने लग गई, तो एक तरह से स्पोर्टेज करोला बन गई ऑफ द स्मॉल SUV मार्केट. और लोगों ने फिर इस वजह से भी लेना शुरू कर दी कि यार इसकी रीसेल अच्छी होगी. और टूसॉन और बाकी फिर बाद में जितनी भी गाड़ियाँ आई वो चीज़ नहीं कर सकी जो स्पोर्टेज ने की, बिकॉज तब तक स्पोर्टेज ने अपनी एक जगह बना ली थी. और इसके पीछे आई थिंक बहुत मेजर वजह जिस तरह आप मेंशन कर रहे हैं वो ये थी कि अवेलेबिलिटी रखी. सोरेंटो के केस में भी उन्होंने अवेलेबिलिटी रखी. सोरेंटो के केस में उन्होंने अवेलेबिलिटी रखी थी. दे बेस्ड डिमांड अगेन ऑन द प्री बुकिंग्स, और उसके बाद से दे ऑर्डर्ड ऑन मास, और वो हो गया था. मगर फिर वही बात आ गई कि स्पोर्टेज चल गई थी, ये नहीं चल गई थी, और इसकी वजह से और वो जो उन्होंने इतना ऑर्डर मंगवाया था वो आज तक उस स्टॉक को वो निकालने की कोशिश कर रहे होंगे. वे रेज्यूमिंग कि दे स्टिल हैव ऑल ऑफ दैट, बिकॉज अगर आप अभी भी जाएँ ना और आप उनसे बात करें कि मुझे कहते सोरेंटो चाहिए, तो आपको 3 दिन के अंदर अंदर वो दे देते. दैट्स द प्रॉमिस एनी डीलर मेक्स व्हेन एज सून एज यू कॉल देम. तो वो बात आ जाती है. मतलब they didn't go that route, लेकिन then they fell victim to a bullwhip effect जो आज तक they're still suffering from it. So अब जब प्राइस भी रिड्यूस कर दी है तो इसको थोड़ा आपने एक्सप्लेन किया है कि एक सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी सी है और एक साइकिल है जिसके अंदर सोरेंटो फंस गई है. और आपने एक्सप्लेन किया है पाकिस्तान की कार मार्केट के डायनामिक्स फ्रॉम अ बायर्स पॉइंट ऑफ व्यू. अभी आपने जिक्र भी किया कि बायर जो है वो इन्वेस्टर की बात नहीं हम कर रहे हैं, हम इस वक्त एक्चुअल बायर की बात कर रहे हैं कि उसकी भी पाकिस्तान की मार्केट कुछ ऐसी है कि उसकी एक्सपेक्टेशन ये है कि यार मैं जब गाड़ी ख़रीदूँ तो उसके बाद मैं सड़क पे भी ले आऊँ तो उसकी गाड़ी की कीमत गिरने के बजाय, बिकॉज अगला प्राइस इंक्रीज़ आ जाएगा डॉलर की वजह से, एक इंटरनेशनल कमोडिटी की एप्रिसिएशन की वजह से, जनरली शॉर्टेजेस की वजह से कि या एक्स्ट्रा ड्यूटीज़ लग जाएंगी या सप्लाई कटेल हो जाएगी बिकॉज स्टेट बैंक LCs नहीं खोल रहा वगैरह वगैरह की वजह से गाड़ी की कीमत ऊपर जाएगी उसकी, ना के नीचे जाएगी, डिस्पाइट कि उसने गाड़ी को यूज़ कर लिया है. सोरेंटो के केस में ये किस तरह से प्ले किया कि उन्होंने जब प्राइस रिड्यूस की तो वो किस तरह से उसका उस तरह से बेनिफिट नहीं उठा सके? इनको यही हुआ था कि दे फेल्ट कि द प्रोडक्ट इज़ ओवर प्राइस्ड एंड दे हैव टू रिड्यूस द प्राइस. जब उसकी प्राइस रिडक्शन आ गई तो एक क्या कहते हैं अनरिटन रूल है पाकिस्तान की इन्वेस्टमेंट मार्केट में कि वो प्राइस बढ़ेगी, आप उसको रीसेल पे बेचोगे और आपको प्रॉफिट आ जाएगा. जब इन्होंने वो रूल तोड़ दिया तो इन्वेस्टर्स ने यही कहा कि अब तो क्या कहते हैं ये अंडर प्राइस, हमें क्या कहते हैं प्राइस इंक्रीज चाहिए. लेकिन अगर वो प्राइस इंक्रीज करेंगे तो जो कन्वेंशनल कस्टमर कहेंगे ओवर प्राइस्ड है. सो दे स्टक इन दैट लूप के, एंड आई राइट दिस, कि दे डोंट नो के हु टू अपीज बट दे आर साइमल्टेनियसली अनोइंग बोथ ऑफ देम. सो इवन फ्रॉम द कंज्यूमर्स पॉइंट ऑफ व्यू जो एक्चुअल यूज़र है गाड़ी का, बिकॉज इन्वेस्टर तो ज़ाहिर बात है इस गाड़ी में उस तरह से पड़ता ही नहीं है, बिकॉज एक दफ़ा गाड़ी पे हो गया है कि कीमत कम कर दी तो अब इन्वेस्टर ने क्या करना है इस गाड़ी में आके, अनलेस कि उसको दोबारा से ये उम्मीद हो कि गाड़ी की प्राइस ना सिर्फ बढ़ेगी भी और फिर बिकेगी भी. बिकॉज सिर्फ बढ़ाना तो मकसद नहीं है, आप फिर बड़ी भी आप गाड़ी ले लें, गाड़ी की कीमत बढ़ जाए फिर आपसे बिके ना, तो उसका तो कोई फ़ायदा नहीं है. सो एक्चुअल कंज्यूमर जिसके लिए मतलब आपने स्टोरी में भी मतलब एडमिटेडली दिस इज़ अ ग्रेट डील. इस कीमत के ऊपर एक 7 सीटर विद 3.5 लीटर V6 इंजन विद अ पैनोरामिक सनरूफ, लॉट्स ऑफ ऑप्शंस. इट्स ठीक है दिखने में गाड़ी इज़ एक जनरेशन पुरानी है, बट दैट बीइंग सेड पाकिस्तान की मार्केट के लिहाज से at this price point this comes as a great value for money. But despite that लोग इसको इस वजह से नहीं ले रहे कि उनको ये डर है कि इसकी कीमत नहीं बढ़ेगी. और जिस दिन उन्होंने ये गाड़ी ली और सड़क पे लाए तो अगर उनका कोई दोस्त है वो ले लेता है इससे बहुत महंगी फॉर एग्जांपल फॉर्च्यूनर ले लेता है, 1,40,00,000 की फॉर्च्यूनर है, तकरीबन मतलब डबल की फॉर्च्यूनर है इससे अब. तो वो अगर फॉर्च्यूनर लेता है तो वो डिस्पाइट के उसने एट 14 मिलियन फॉर्च्यूनर माइट नॉट बी दैट गुड अ डील, बट फॉर्च्यूनर पे उसकी फिर भी एक्सपेक्टेशन है कि यार ये बिकॉज ऑफ द शॉर्टेजेस एंड बिकॉज ये हैदराबाद प्राइस बढ़ा देते हैं तो ये मैं लेके चला के भी मैं कम अज़ कम प्रॉफिट पे नहीं तो कम अज़ कम मैं उतने की बेच दूंगा, मेरा नुकसान नहीं होगा. वेयर एज इन द केस ऑफ सोरेंटो उसको ये कि जिस दिन मैं सड़क पे निकाली
تو میرے تو نئی گاڑی بیکاز پہلے ہی 1 لاکھ ڈسکاؤنٹ پہ مل رہی ہے, اور اگر ڈسکاؤنٹ پہ نہیں بھی مل رہی تو وہ اتنے کی کیا بیچ رہا, کیا پرائز کیونکہ پہلے نہیں بڑھا سکا, تو میں آگے بھی شاید نہیں بڑھائے گا. اینڈ دین پیپل obviously are reluctant to buy it because they think they will make a loss. And they're stuck in a sort of a loop is what you're trying to say کہ because of قیمت بڑھا نہیں رہے لوگ, اس وجہ سے گاڑی لے نہیں رہے, ڈیمانڈ نہیں بڑھ رہی, اینڈ وہ بڑھا نہیں رہے. سو وہ جو آپ نے لکھا ہاؤ ناٹ ٹو پرائس اے کار, سو اٹس ناٹ جسٹ کہ وہ شروع میں انہوں نے مہنگی رکھی, اس کے بعد جو قیمت گرائی ہے وہ بھی ان کو ایک طرح سے الٹی پڑ گئی ہے. تو فارچونر از اے ویری گڈ ایگزامپل ان دیٹ ریگارڈ ایز ویل, کیونکہ اسی سے اس کا ڈائریکٹ کمپٹیشن تھا. 11 لاکھ سستی تھی جب وہ آئی تھی, اب دونوں کے ڈفرینس کچھ 40 لاکھ پہ ہے, بٹ دی فارچونر از سم ہاؤ مینیجنگ ٹو آؤٹ سیل اٹ. آپ اس کی سب سے لوئسٹ ویریئنٹ کا کمپیریزن شاید کر رہے ہیں ود سورینٹو, آپ کہہ رہے ہیں 40 لاکھ کا, بیکاز فارچونر تو 1 کروڑ 40 کی ہے اور یہ 75 کی ہے. نہیں, میں دونوں کے ٹاپ آف دا لائن ویریئنٹس کی بات کر رہا ہوں. میں صرف ایکس فیکٹری کر رہا ہوں ابھی کے لیے, میں آن وغیرہ نہیں کر رہا. مگر اگر آپ آن وغیرہ فیکٹر کریں تو اٹ گوز ایون بیانڈ دیٹ از ویل. اور وہی بات آتی ہے کہ اس پہ آن اتنا اس لیے ہے کیونکہ دیر از اے لاٹ آف ڈیمانڈ فار دا فارچونر, اس پہ وہ آ نہیں رہی فیکٹر. صحیح. سو دانیال, اگر مطلب ان ہائنڈ سائٹ دیکھا جائے تو آپ کا انالیسس جو ہے, اور آپ نے جو نارملی تو پروفٹ میگزین کے اندر ہم اسٹوریز کرتے ہیں, ہم پروفائل کرتے ہیں آف بگ ٹائکونز, بزنس ٹائکونز, آپ نے ایک گاڑی کو پکڑ کے ایک بہت انٹرسٹنگ اس کی پوری کیس اسٹڈی سنائی ہے اور پوری کہانی سنائی ہے, وچ آئی تھنک آر ریڈرز وڈ ریئلی انجوائے اینڈ آر ویورز ول آلسو انجوائے. مگر وہ جیسے کہتے ہیں ہائنڈ سائٹ از 2020, تو اور اب تو ظاہری بات ہے ہم آج یہاں بیٹھ کے لکھ سکتے ہیں کہ اور اینالائز کر سکتے ہیں کہ وہ کہاں غلط گئے. بٹ ٹو بی فیئر ٹو کیاز مینجمنٹ, آئی ایم شیور اس وقت انہوں نے اپنے کمپنی کے لیے اور اپنے شیئر ہولڈرس کے لیے, ناٹ نیسسریلی اپنے کسٹمرز اور انویسٹرز کے لیے, سو ناٹ آل اسٹیک ہولڈرز بٹ ڈیفینیٹلی فار دیم سیلز اینڈ فار دیئر شیئر ہولڈرز, تو انہوں نے کچھ اچھا ہی سوچ کے کیا تھا. اینڈ ناؤ وی نو اٹ بیک فائرڈ, but they've also made a lot of good decisions, and it's a great entry into the automobile industry. In fact, big 3 کو اگر کسی نے penetrate کیا ہے اتنے نئے entrants کے اندر اور legitimate طریقے سے کیا ہے, if I may add, تو وہ کیا ہی ہے. So viewers, thank you for joining us in this episode of Profit. آپ Profit کی یہ اسٹوری جو ہے Profit کی ویب سائٹ پہ اور Profit کی پرنٹ سبسکرپشن بھی آپ سبسکرائب کر سکتے ہیں by going to profit.com.pk. Thank you for joining us. Till next time.